ગુડ મોર્નિંગ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું રેશમા ટીચર. આજનો આપણો વિષય છે હિન્દી, જેમાં આપણે ચેપ્ટર 8 દોહાનો ભાગ 1 શીખી ગયા હતા. આજે આપણે ભાગ 2 અભ્યાસ સ્વાધ્યાય વ્યાકરણ સાથે શીખીશું. બાળકો, આપણે ચેપ્ટર 8માં દોહા સમજી ગયા અને એના શબ્દાર્થ અને મુહાવરા પણ ભાગ 1માં લખી ગયા. હવે આજે આપણે અભ્યાસ સ્વાધ્યાય અને વ્યાકરણ શીખીશું. તો પહેલો પ્રશ્ન છે અભ્યાસમાં, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ. તો આ સવાલના જવાબ આપણે જે દોહા સમજી ગયા તેના આધારે આપવાના છે. તો એ આપણે લખીશું નોટમાં, જે હું તમને ફોટો દ્વારા મોકલી આપીશ. તમારે એમાંથી એકવાર વાંચીને પછી નોટમાં લખવાનું રહેશે. प्रश्न 2 છે, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़ बनाए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए. વિલોમ શબ્દ એટલે શું? તો કે વિરોધાર્થી શબ્દ. નીચે આપેલા શબ્દ છે તેને આપણે વિરોધી શબ્દની જોડીઓ બનાવવાની છે અને દરેકનું વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. તો અહીં એક ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે, સત્ય. તો સત્ય પરથી વાક્ય છે, ગાંધીજી સત્ય બોલતે થે. ઓર અસત્ય આપ્યું છે, તો હમે અસત્ય નહીં બોલના ચાહીએ. તેવી જ રીતે આપણે અહીં બીજી એવી જોડીઓ બનાવવાની છે અને તેના પરથી વાક્ય લખવાનું છે. પહેલો શબ્દ છે આદર. તો આદરનું વિરોધાર્થી થશે અનાદર. એટલે તમારે આદર પરથી પણ એક વાક્ય બનાવવાનું છે અને અનાદર પરથી પણ એક વાક્ય બનાવવાનું છે. એ વાક્ય તમારે જાતે બનાવવાના રહેશે. બીજું છે સ્વરાજ. તો એનું થશે પરકાજ. બુરા તો અચ્છા. પ્રેમ, નફરત, નજદીક, દૂર. મૃત તો જીવિત, છોટા, બડા, અસત્ય તો સત્ય. તો આવી રીતે 7 જોડી બનશે. એમાંથી એક જોડીનું વાક્ય તમને આપી દીધેલા છે, એટલે બાકીના 6 જોડીના વાક્ય તમારે જાતે બનાવવાના રહેશે. પ્રશ્ન 3, અંદાજ અપના અપના. અંદાજ અપના અપના એટલે કે આ પેરેગ્રાફ વાંચવાનો છે અને એના પરથી તમારે તમારી રીતે જવાબ લખવાનો છે. कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती. नदी, नाले, तालाब सूख जाते हैं. फसलों के लिए पानी नहीं मिलता. खेतें सूख जाते हैं. पशु, पक्षी, जानवर और लोग भूखो मरने लगते हैं. भूखो એટલે કે ભૂખા મરે છે. ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है. तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो. सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? समझाયું? જ્યાં વરસાદ નથી પડતો, નદી તળાવ બધું સુકાઈ જાય છે, પાણીની તકલીફ હોય છે, એના લીધે ખેતી થતી નથી અને લોકોને ભૂખા મરવું પડે છે. તો ત્યાં રહેવાવાળા લોકો માટે તમે શું મદદ કરી શકો એ સમયે? તો એ મદદ કરવા માટે તમે શું શું કરી શકો છો એ વિચારીને તમારે લખવાનું છે. જેવી રીતે કે उत्तर के हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे. उन धन से हम अनाज तथा दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदकर उन्हें देंगे. हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ करवाएंगे. हम उन्हें जानवरों के लिए चारे की भी व्यवस्था करेंगे. तो आ रीते तमारे पण तमारा मनना विचारोथी जवाब लखवानो रहेशे. प्रश्न 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाय. सार सार को गही रहे, थोथा दे उदाय. तो आ आपणे दोहा समझी गया. तेना ज आधारे અહીં ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કરવાનો છે. પણ આપણે અહીં જ્યારે ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કરીએ છીએ ત્યારે હિન્દીમાં જ લખવાનું રહેશે.
तो એનું આપણે ભાવાર્થ હિન્દીમાં એકવાર જોઈ જઈશું। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातें अपने दिल से निकाल देता है। એટલે કે व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं रखता है, ध्यान आपतो नहीं। दूसरा, तुलसी हाय कबीर की कबू न खा ली जाए, मुंह धोर के चाम से लोह भी भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहे छे कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय अथवा के बददुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी ढोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उनकी हाय कभी लेनी नहीं चाहिए। तीसरा, रहीम देखिए बड़ेन को लघु न दीजिए दारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो लोगों बड़े लोग के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम ही हो, पर कपड़े सीने के लिए छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो आ रीते तमारे नोट में एना भावार्थ लखवाना रहेशे। हवे छे स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आ प्रश्नों जवाब खूब ज सरल है। जेने दोहा ध्यान थी समझा हशे एने जवाब तरत ज आवड़शे। तो ये जवाब पण आपणे नोट में लखीशुं अने तमारे वांचवाना पण रहेशे। एनी नीचे छे भाषा सज्जता। हवे छे व्याकरण। तो ध्यान थी तमे व्याकरण जोशो। नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पहलू छे, वह कौन जा रहा है। पहला इनाम किसे मिला है। आप क्या लाए हैं। किसने कहा आज छुट्टी है। तो तमे जो छो कौन, किसे, क्या, किसने, जेनी नीचे લીટી કરેલી છે, રેખાંકિત કરેલા છે, બરાબર ને। ઉપરયુक्त वाक्य में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्द से प्रश्न पूछे गए हैं, જેનાથી આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે। वह कौन जा रहा है, पहला इनाम किसे मिला, बराबर ने। ए रीते આપણે સવાલ પૂછવામાં આવ્યા છે। तो बाળકો, संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, बराबर। આપણે જે વાક્ય એવા હોય જેનાથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, પ્રશ્ન બને છે, તો એને કયું સર્વનામ કહેવાય, પ્રશ્નવાચક सर्वनाम। उदाहरण के कौन, किस, क्या, किसने वगैरह, बराबर। तो प्रश्न पूछवामां आवे तमारे एक सीधुं ज याद राखवानुं छे कि प्रश्न पूछवामां आवे अने एक तो ए कयो सर्वनामनो प्रकार कहेवाय, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेवाय। जे हूँ तमने आपू फोटा द्वारा ते तमारे व्याकरण नोट में लखवानुं छे अने ज्यारे व्याकरण लखो छो त्यारे उपर मोटा अक्षरे हाशियामां व्याकरण लखवानुं रहेशे अने नवा पाना उपर ज व्याकरणनो मुद्दो पाडवानो, जेथी आपणे व्याकरण जोवुं होय तो तरत ज आपणे ए मळी रहे। हवे बीजुं छे, आपणे प्रश्नवाचक सर्वनाम जोई गया। हवे छे बीजू सर्वनाम। पहला आपणे वाक्य वाँचीशुं। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहलू, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अहीं तमे जो छो जैसा वैसा। बीजू, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जो वह। जिसकी लाठी उसी की भैंस।
जिसकी उसकी। જોયું બાળકો, ઉપરના વાક્યમાં રેખાંકિત કયા છે? તો કે જૈસા વૈસા, જો વહ, जिसकी उसकी। तो एवा वाक्य परस्पर संबंधित शब्द छे। तो वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण तरीके जैसा वैसा, जो वह, जिसने जिसकी उसकी। एवी रीते बीजा पण आवे छे, यह वह, उसने इसने। एवा आवे छे ने तेवा शब्द होय ते शुं बतावे छे? संबंध बतावे छे। तो तेने संबंधवाचक सर्वनाम कहेवाय छे। तो समजायुं? आजे आपणे सर्वनामना बे प्रकार शीख्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम अने संबंधवाचक सर्वनाम। तो अहीं प्रश्न आप्यो छे कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। એટલે કે વર્ગીકરણ કરવાનું છે પ્રશ્નવાચક અને સંબંધવાચક। તો આપણે એક એક વાક્ય વાંચતા જશું અને ઓળખતા જશું। પહેલું વાક્ય છે વહ કોણ आ रहा है। तो બાળકો કયું સર્વનામ થયું? પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ। બીજું જૈસી કરની વૈસી ભરની। તો અહીં સંબંધ છે એટલે સંબંધવાચક સર્વનામ। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा। અહીં છે જો અને વહ, એટલે કે જે ચાલશે તે જ મંજિલ સુધી પહોંચશે, જે અને તે, બરાબર। तो ये संबंध है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। आज का इनाम किसे मिलेगा? अहीं प्रश्न पूछ्यो छे એટલે प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचमू छे जिसकी मेहनत उसी उसकी सफलता, जिसकी उसकी। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। आप क्या ढूंढ रहे हैं? प्रश्न पूछ्यो छे એટલે प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातमू छे किसने कहा आज मेहमान आएंगे? तो आपन प्रश्न पूछ्यो छे એટલે કે प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बाळको समजाई गयुं प्रश्नवाचक अने संबंधवाचक। तो तमारे અહીં નીચે આપ્યું છે વર્ગીકરણ કરવાનું છે। તો તમારે પ્રશ્નવાચકમાં આવશે કોણ, કિસે, ક્યાં, કિસને, જેની નીચે લીટી કરેલી છે તે જ શબ્દ ફક્ત લખવાના છે। અને સંબંધવાચકમાં આવશે જૈસી વૈસી, જો વહ, ઉસકી, जिसकी उसकी। એ તમારે લખવાનું રહેશે। સમજાયું? એટલે આ એકવાર ધ્યાનથી તમે વાંચશો એટલે તમને વ્યાકરણ એકદમ સરળતાથી યાદ રહી જશે। અને વિડીયોને ધ્યાનથી જોતા જજો અને આ સ્વાધ્યાય અભ્યાસ અને વ્યાકરણ નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે। થેન્ક યુ।